tumben sekali, geng. Bawa kereta Proton, kereta yang tak terlalu besar tapi sangat sporty, geng, menurut saya, geng. Raja kita selamat bertahta. Daulat tuanku. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran kelembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Ya Allah, makin comel makin cantik ya. Harusnya kalau makin tua tuh makin nggak cantik, ini makin cantik nih, geng. Kontingen kepengurusian ASEAN. Ya, harusnya saya ikut di bagian ini, geng, harusnya, geng, ya. Ikut dalam perbarisan ini harusnya. Beruang hitam. Beruang hitam siap mencakar raka ini. Ada buaya Ultra 5G. Oh, industri kreatif. That's right. Agent Ali. Ya, Bobo Boy. Proton Imas, Proton mendunia, geng. Proton mendunia. Waduh, gak fokus, geng. Oke, pertahanan. Meow 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 meow. Ada yang jelas kena jalan kaki. Fokus, geng. Murni Daja Alam. Tolong fokus ya, geng, ya. Murni Daja. Aduh, ini kameramen sangat teliti, geng, ya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wak Loncong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Finally, ini yang kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin, geng, ya. Oke, dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-68, geng, ya. Betul tak? Boleh komen di ruang komentar, geng. Malaysia Madani rakyat disantuni. Oke, seperti biasanya, geng, ya, parade festival Hari Kemerdekaan Malaysia ini selalunya setiap setahun sekali mencuri perhatian saya nih, geng. Dan kali ini apa yang akan ditampilkan, ya, apa yang berlaku, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng. Seperti apa videonya, dan ini videonya cukup panjang, ya. Hampir 3 jam, tak pastilah nanti saya akan sanggup mereaction dalam berapa menit, ya. Kita akan coba untuk lihat sama-sama seperti apa videonya, geng, ya. Waduh, ini kawan-kawan, tolong fokus, ya. Daryl Baptist, ada Arene Chong, ya, sebagai host. Oke, kita akan coba melihat sama-sama, geng, seperti apa National Day Parade 2025, geng, ya. Di Malaysia kita lihat sama-sama seperti apa kemeriahannya, geng, ya. Nah, tapi, geng, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Dan seperti biasanya, geng, apabila kalau kalian ingin belanja sambil shopping, seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini, geng. Siapa tahu kalian berminat, boleh check out sekarang juga, geng, ya. Oke, kita lihat sama-sama, geng, seperti apa videonya, geng, ya. Oke. Dan ini dilakukan di Putrajaya. Betul tak? Waduh, siapa pula nih, geng? Tolong fokus, ya. Selamat Hari Merdeka, geng. Semoga baik-baik saja lah, geng, ya. Masing-masing negara kita. Buat saya nggak fokus. Kita coba percepat, geng. Kita lihat momen-momen yang cukup penting, ya. Momen-momen yang cukup penting kita lihat di sini. Dan siapa ini?
Apakah Perdana Menteri? Dengar-dengar ada orang desa nonton parade kemerdekaan Malaysia, geng. Ya, Elsa Widianto. Mana ini orangnya nih? Hah? Ada orang desa nonton parade kemerdekaan, geng. Oke, nantilah kita coba roasting bersama-sama, geng ya. Ada orang desa nonton kemerdekaan, tapi respect lah, respect. Dia sanggup datang ya, terbang dari Riau menuju ke Malaysia menonton parade kemerdekaan. And then ini Prime Minister Anwar Ibrahim. And ya, betul. Ya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, geng. Prime Minister of Malaysia. Oke. Pengawalannya cukup ketat ya. Oke, sambutan Hari Kebangsaan 2025 Malaysia Madani. Oke. We've got our VVIPs arriving on screen right now. You can see our Prime Minister of Malaysia has just arrived. And ternyata pengawalnya nggak hanya lelaki, geng. Wanita pun juga jadi pengawal nih, geng. Nah, ya, luar biasa. Accompanying Prime Minister. Anwar bin Ibrahim. Here on ground with us as well. Nah, ini, geng. The Prime Minister honors Ini pernah saya singgung di video sebelumnya ya. Regimen Askar Melayu atau apa, boleh komen. Selamat datang. Africa Choir, total of 2,000 people once again coordinated by the Minister of Education, giving a little selamat datang. Selamat datang. Host for our Iya. Prime Minister. Itu memerlukan latihan berapa minggu tuh, geng? Nah, ini kan semuanya kan anak-anak nih, udah budak sekolah maybe. The response here, and he's about to make his way up to the royal box. Oke. Once again with all our ministers, and we also have Ini mungkin beliau bercakap, apakah ini betul aku sudah datang? Oh, belum, relax, belum datang. Oke, will be more Tuan boleh sila duduk. joining us. We are of course waiting for the royal arrival of Aduh. our Yang di-Pertuan Agong, our King and Queen of Malaysia. Oke, belum datang ya, yang di Pertuan Agong. Now, we want to shift our gears back. Oke, coba kita percepat, geng ya. Kita lihat langsung momen-momen yang cukup menarik dan wow. Ini dia, geng. Sultan Ibrahim, Sebentar, yang mana ini kereta dari yang di Pertuan Agong? accompanied by Her Majesty Raja Zarid Sofia, Queen Apa ini? Malaysia. This is also a good opportunity. Wih. Biasanya yang di Pertuan Agong itu selalunya bawa kereta Rolls Royce. Ini bawa kereta Proton, geng. Dan ini Proton kesukaan saya nih. Kalau tak silap ini Proton Satria atau apalah, kawan-kawan boleh komen. Dan ini dia hanya mempunyai 2 pintu, geng. Wow. Even for adults as well, fellow Malaysians, to Serius? witness what it's like being in the Oh, ini dia, geng. receive Aku tak pastilah. Agong, the protocols Agung ini naik kereta yang mana nih? bring everything live to you as well. Correct. Now, as we await our Apa yang arrival, ini? Yang ini? we also await your arrival. For those of you Tadi saya nampak sekilas ada kereta Proton nih. easy to get here, by the way. All you Oke, ini dia rakyat Malaysia, geng. Luar biasa semangat. Dan saya lihat cuacanya ini tidak terlalu panas nih, geng ya. Jadi cukup mendung sejuk ya. Jadi tak terlalu panas ya. make sure you find a good parking at Puchudara Central. Mana nih orang-orang desa ini? Elsa ini. Nah, geng, Very easy and convenient. serius. Enjoy us here at Dataran Putra. Wow, And it's not just the feeder buses from Putrajaya Central. tumben sekali, geng. I would say water Bawa kereta Proton, kereta yang tak terlalu besar tapi sangat sporty, geng, menurut saya, geng. Betul tak, geng? Boleh komen. Betul tak ini Proton Satria ya, memiliki 2 pintu. Ini salah satu kereta kesukaan saya nih, geng.
Apalagi dengan warnanya, wah cantik geng, serius. Naik ini yang di Pertuan Agung. Wow, Even if you're not able to wow, down here. Now, sangat humble geng. again, once Dan ini again, platnya, plat nomor rival Triple W1. Sultan Ibrahim, King of Malaysia, and accompanied by Her Majesty Raja Zari Sofia, Queen of Malaysia. Now, Wow, Angle, tell us about that, Daryl. yeah, so this is, I think, being taken from one of our... Agung memandu sendiri geng, nampaknya geng. Tak pakai supir, driver, memandu sendiri geng. Betul kan, dua pintu geng. able to basically Dua join us pintu here. bos. Sorry, not virtual, Wow, And just to also share with you, this Whoa. is actually an amazing perspective to witness that our Royal Highness, His Majesty Selalunya bawa Rolls Royce geng. Malaysia is actually Tapi ini- our local proton Wow. to our National Day Parade. Truly a Sangat remarkable humble. view and experience to be able to witness this ourselves. Of course, once again he's Luar biasa geng, luar biasa. Sophia, and shortly he will be Oke, taking Permaisuri the steps for the royal dan Agung. salute and royal honor. It's such a humbling moment Ya, to see this. Let's enjoy this moment. humble moment ya. Bawa Proton Satria geng. Kalau saya silap tolong boleh komen ya, boleh komen. Dan ini oke, Perdana Menteri ya, apa kabar Tuan? Apa kabar Agung, apa kabar Permaisuri? Ya, saya tadi baru sampai. Ingatkan Agung duluan. Jangan lupa ngopi geng ya. Karena ini videonya durasinya cukup panjang, jadi ya jangan lupa ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, saya salah fokus nih geng dengan kereta Proton itu geng. Ya, luar biasa. Hormat diraja. Negaraku. Nampaknya saya harus berdiri nih. Sebentar geng, aku harus berdiri geng. Nah, nampak tak kalian? Nah, berdiri nih. Green screen-nya kacau nih geng. Ya, anggaplah saya berdiri geng, tapi tetap dengan hormat ya. Ini tangan kanan nih geng, bukan tangan kiri geng. Karena posisi mirroring. Helikopter. Raja kita selamat bertahta. Rakyat bahagia, Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Daulat tuanku, daulat tuanku. Oke, selesai sudah. Jadi kalau ketibaan yang di Pertuan Agung itu harus menyanyikan lagu Negaraku, geng. Ya, selalunya begitu. Oke. Itu keretanya diparkir di mana nanti, geng? Apakah ada yang memarkirkan? Takkanlah di tengah-tengah begitu kan? Oke. Biasanya selalu dicek nih satu persatu pasukan-pasukan. Tapi tak pastilah kalau yang ini macam mana. Oke. Ini Arona Ibrahim, kamu lupa sisir rambut ternyata. Ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
terkena angin, geng, rambutnya, geng. Nah, ini dia momen dimana yang Pertuan Agung selalu memeriksa perbarisan, ya. Regimen Askar Melayu, maybe kalau saya silap tolong, geng, ya, dikoreksi ya. Nah, ini mungkin maknanya aku tak pastilah, maybe, geng. Nah, diperiksa, dicek, ya, seperti apa kesiapan dari askar di Raja Melayu. Nah, tuh, ya, harus seperti itu memang ya, selalunya begitu. Ini soalannya, geng. Maaf ya kalau soalan bodoh ya. Ini misal salah satu dari askar ini, ya, gatal nih misal. Aduh, ini gatal. Tak boleh digaruk, geng. Ya, atau misal perut sakit, ya, mau ketandas, harus ditahan ya. Sikap sempurna. Jadi harus kena tahan ya. Nggak boleh keluar barisan ya. Kacau nanti, geng, ya. Kalau saya sendiri, aduh, pernah saya rasakan itu, geng, ya. Gatal, tak boleh digaruk, perut sakit, mulas maybe ya. Nah, nggak boleh, geng, harus ditahan sampai acara itu selesai ya. Ini yang luar biasanya ya. Oke, selesai. Anwar Ibrahim, aduh, lupa untuk menyisir rambut, geng. Terombang-ambing itu rambutnya. Wis. Hormat diraja. Loh, negaraku lagi, geng. Maaf ya, tak boleh berdiri, geng. Grinsir kacau nih nanti. Hormat saja. Raku tanah tumpahnya darahku. Semuanya berdiri. Semua penonton, peserta, ya, maju. Bahagia Tuhan kurniakan. Meremang, geng, serius. Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Daulat tuanku. 2 kali, geng, ya. 2 kali lagu negaraku berkumandang. Ya, ada 2 kali nih, kita hitung ya. Wih, ini ngapain lagi nih Agung nih? Menuju ke podium, geng. Naik ke atas ya. Oke. Ini para menteri-menteri, maybe aku tak pasti lah, kawan-kawan boleh komen ya. Oh ya, keretanya taruh sana, geng, diparkir di sana, takkanlah di sini kan, geng. Ya. Oke. Sekali lagi, geng, selamat Hari Kebangsaan ke-68, geng, ya. 2025, luar biasa.
Semoga sehat selalu. Yang di Pertuan Agung Permaisuri pun seperti itu ya, geng. Kita percepat, geng. Momen yang cukup menarik ya. Aduh, ini host buat saya nggak fokus ini. Siapa nih, geng? Boleh komen. Buat saya nggak fokus ini. Wih, 3 kali, geng. 3 kali lagu Negaraku. Ini yang ketiga kalinya. Tumpahnya darahku. Oke, ini pengibaran jalur gemilang. Bersatu dan maju. Sorry ya, geng, selagi saya minta maaf. Tak boleh berdiri nih, geng. Ini kalau saya berdiri kacau nih green screen ya. Coba saya berdiri ya. Nah, kacau nih green screen nih. It's okay lah, nggak apa-apa. Nah, kacau nih green screen nih, geng. Kacau nih. Nah, duduk aja lah, geng ya. Kurniakan kita selamat bertahta. Mohon hadirin terus berdiri hormat dan sama-sama mengikuti lafaz ikrar rukun negara. Ikrar rukun negara. Akan diketuai oleh Letnan Komander Muhammad Firdaus. Oke. Laksana KD Sri Indra Sakti Wira yang telah menyelamatkan 4 nyawa dalam tragedi bot terbalik di Teluk Batik, Perak pada 8 Ogos 2023. Atas tindakan spontan, cekam dan penuh tanggungjawab awam ini, Marching band and wow. Sri Paduka Baginda yang Oke. Rukun negara berarti semua kaum bangsa. pada 2 Jun 2020. Wih, dengan berbagai baju adat. Pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pelajar semua nih, geng. Ialah laungan keramat Merdeka sebanyak 7 kali. Merdeka 7 kali. Hadirin sekalian berdiri hormat dan sama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Ikrar rukun negara, geng. Ya kan, begini kan. Rukun negara. Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat Rukun negara. Oke. masyarakatnya, Harus berdiri lagi nih. cara hidup demokratik, Nah, ini dia. mencipta satu masyarakat yang Menjamin perdamaian liberal. Oke, memilih satu cara hidup demokratik. Menjamin satu cara liberal terhadap organisasi. Oke, memilih satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi modern. Oh, ini menarik nih. dan berbagai corak membina Menggunakan sains dan teknologi modern, geng. yang akan menggunakan sains dan teknologi modern. Oke. Maka kami, rakyat Malaysia, Rakyat Malaysia berikrar berikrar akan akan menumbuhkan seluruh tenaga seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sudahkah? Oke. Merdeka 1. Merdeka 2. Merdeka 3. Merdeka 4. Merdeka 5. Merdeka 6. Merdeka 7 kali. 7 ya, udah 7 nih. Terima kasih. Silakan duduk.
Luar biasa. Ikut meremang geng, serius. Diteruskan dengan persembahan lagu tema Hari Kebangsaan Malaysia Madani Rakyat Disatuni, ciptaan lagu dan lirik oleh Afan Mazlan, terbitan bahagian muzik RTM. Oke, ini ya. Negara yang berbahagia Datuk Sri Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. Mantul. Surim. Masya Allah. Makin tua makin cantik, makin comel geng. Ini ngapain tuh bang? Begini-begini. Wih, serius geng. Ya Allah, makin comel makin cantik ya. Harusnya kalau makin tua tuh makin nggak cantik. Ini makin cantik nih geng. Malaysia Madani rakyat disantuni. Oke. Ini kiranya kena copyright tak? Meriah geng, meriah lah, meriah. Oke, ini adik-adik sekolah nih, adik-adik sekolah, luar biasa adik-adik. Cheerleader. Membentuk jalur gemilang geng, bentuk jalur gemilang. Asik, Datuk Siti Nurhaliza. Ya. Nah ini kan apalah namanya nih geng ya, biasanya selalu dipegang untuk cheerleader. Nah kan ini. Tapi ini luar biasa, membentuk jalur gemilang nih geng, ya kan, nih budak sekolah nih pasti nih ya, luar biasa. Oke geng, momen ini coba kita percepat karena masih banyak lagi momen-momen yang cukup penting geng ya. Wow, marching of kenegaraan kontingen. Wow, oke. Berarti ini seluruh kontingen marching band. Luar biasa. Daulatanku. Oke. Yes, I believe it's 80 feet by 40 feet jalur gemilang as well. Dan lagi-lagi cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung ya. Jadi penonton tidak terlalu kepanasan nih geng. Akak-akak. Ganas pasti geng, akak-akak ini geng, akak-akak tentara. Ya. Oke, coba kita fokus geng, fokus. Ini dari mana nih? Marching band. Jalur gemilang geng. Ya. Luar biasa. Ini tak pastilah. Oh ini kontingen pembawa bendera jalur gemilang. Oke. Ya. Ini ada backpack seperti ini lumayan geng. Jadi tak letih ketika membawa bendera kan. Oke, ini para tentara-tentara, polis. Ya, polis. Sorry, polis tadi geng, polis. And then dari mana lagi nih? Kontingen pembawa bendera negeri. And right now on your screens you're actually witnessing the Victoria Institution band consisting a total of Victoria this band was actually Institute. in 1909, the oldest school marching band in Southeast Asia. And lately, actually, just recently, they managed to garner the overall champion for the senior field parade. Nah, ini nih 2024 Malaysia bendera negeri-negeri.
Quite a feat, Irene, quite a feat to achieve. Now we've got our Wih, national Kedah, state Perak, Terengganu, Kelantan, ada Pineng, Sabah, Melaka, Johor, Pahang, ya, Negeri Sembilan, Selangor. Malaysian Wih, ada Perlis juga tadi. Nah, ada Perlis, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu, apa tadi namanya tadi, geng? Ada lagi, geng, bendera Persekutuan apa tadi? Lupa saya, geng. Boleh komen. ASEAN Malaysia 2025. Wih, ada Indonesia dong, asik. Ya, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei. Ya, kontingen kepengurusan ASEAN. Ya, harusnya saya ikut di bagian ini, geng, harusnya, geng, ya. Ikut dalam perbarisan ini harusnya. Ya, harusnya. Proton Imas. And then apalagi nih? Kontingen melawat Malaysia 2026. 26 atau 25 tadi? Waduh, beruang hitam. Beruang hitam siap mencakar raka ini. Aduh, meriah, geng, meriah, geng. Ada yang pakai blangkon Jawa juga, geng. Saya nampak sekilas tadi. Ya, wih, meriah. Beruang hitam Malaysia luar biasa, sangat meriah, geng. Taman Burung Labuan, apa ini ya? Durian. Ada becak Terengganu, Melaka, Perak, Perlis dengan spesialis mereka nih, geng, ya. Kedah. Wow. Dan ini apa nih, geng? Boleh komen. Ini komunitas Matrempit, bukan? Komunitas motosikal. Matrempit dari mana? Bukan. Iya. Aku tak pastilah, boleh komen. Marching of rakyat kontingen. Oke. Komunitas motosikal ya atau macam mana? Boleh komen. KWSP, Kumpulan Uang Simpanan Pekerja. Oke, KWSP ya. Oke. Kumpulan simpanan uang. Berarti ini kepengurusannya ya, geng. Oke. KWSP, KWSP. Ya. Merdeka daripada apa ini? Tak nampak. Oke. Oke, ini ada mak-mak, apa ini? Askar ke? ASNB. Nah, waduh. Meriah, geng. Apa pula nih? My Invoice, boleh komen. Dek,
kamu mengingatkan seseorang. This is the one that Alina was Yeah. mentioning that she saw earlier on. Exactly, and this actually highlights my Semangat betul itu adik. which actually aimed at educating and promoting the implementation of e-invoicing throughout Malaysia. Meriah geng, serius. Maybank, BSN, oke ini bank-bank ya, bank-bank di seluruh Malaysia nih geng ya. Sector Ada yang guna Maybank boleh komen ya, Maybank. part of them that you have CIMB, BS, Semangat sekali nih ibu-ibu, bapak-bapak. Sometimes it can be seen as Ya luar biasa. during Merdeka. AKPK, Sahabat Keuangan Rakyat. AKPK Ingatkan KPK geng. Terkejut saya, AKPK ternyata. financial well-being at every stage Oke, merah putih nih geng. Ya. as well along Waduh, ingatkan Indonesia ikut memeriahkan. Bukan. Bank geng itu geng, bank. Social development cluster. This is the construction Apa ini? and service. GTY. Contingent consists of 6 Aha. and 65 Dan ini MRCB. bearers, Malaysian flag bearers, company flag bearers, contingent leaders. You have the YT Ini harusnya hostnya menggunakan bahasa Melayu, jadi aku pun paham geng. HB, Bahasa Inggris bos. FG, MRCB. and of course Bergerak di bidang apa? Boleh komen geng ya. MRCB. Oke, sangat-sangat meriah ya. Telekomunikasi dan apa ini? Tak nampak. Oke. Semangat abang-abang, akak-akak. MRCB. Oke. Lalu sebentar ini geng, kualitinya harus saya naikkan nih. Sudah 1080. TM. Oke, yang hijau-hijau ini dan TNB EV. Nah, ini mungkin menterinya maybe, aku tak pastilah, kawan-kawan boleh komen ya. Oke. Petronas bos, Petronas. Ada Petronas ya. Ini siapa? Boleh komen geng. Sepertinya menteri sih, tapi aku tak pastilah. Karsam. Waduh, ini comel geng. Lucu nih. Panda dan ada ada buaya. Ultra 5G. Oh ya, telekomunikasi geng ya. DG itulah ya. Mardicorp. Nah, Mr. DIY. Tadi aku nampak. Dan apa ini? Grab. Ibu-ibu, semangat ibu-ibu. Go green. Oke, luar biasa. Ada RTM juga ya. Guys, ini makin seru guys. Jangan lupa ngopi, siapkan kue-kue. Kita nonton sama-sama. Dan ini siapa nih geng? Owner ya? Atau siapalah, direktur Bernama TV. Siap. Luar biasa, Astro Bernama. Wih. Bernama. Berarti ini semua TV geng ya, yang ada di Malaysia nih. Dan oke, ini sepertinya menteri deh geng ya. Menteri sepertinya, aku tak pastilah. Boleh komen lah kawan-kawan ya. Ini apa ini? Meriah sekali geng. Kontingen industri kreatif. Oh, industri kreatif. That's right. Agent Ali. Ya, Bobo Boy. Upin Ipin mana nih Upin Ipin nih, geng? Sepertinya tidak turun tahun ini. Ini siapa, geng? G, geng. Mana nih maskot? D, ada D, G.
Nah, ini Boboiboy. Boboiboy atau Agent Ali nih? Ah, lupa pula aku, geng. NDG. Nah, ini maskot-maskot nih ayam nih. Ya, Boboiboy. Luar biasa. Ini ada Ayazola tadi. Luar biasa. Nah, ini Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. Datuk siapa namanya tadi, geng? Menteri Sukan. Yo, itulah saya lupa, geng. Boleh komen ya. Menteri Sukan ya, dan itulah. Oke, apa ini? Catur Pertamina. Oke. Semangat, Bu. Wow, Proton, geng. Ada Proton. Wah, ini. Proton Saga, bos. Wow. Oke, ini geng Kapcai atau apa, geng? Aku tak pastilah. Tapi ini motor listrik nih yang ini nih. Nampak seperti motor listrik nih. Nah, kan elektrik kan. Pos Malaysia. Aha. Ya. Ini yang Keton Agong. Imas, Proton Imas. Wow. Proton Imas, Proton mendunia, geng. Proton mendunia. Buat ketar-ketir ASEAN. Imas 5. Gila, cantik, geng. Ada Turberg. Apa ini Turberg? Boleh komen ya. Aku nggak paham, geng. Ini apa nih? Turberg ini apa? Pemacu potensi global. Oke, Kak. Siap, Kak. Proton Imas. Oke. Meriah, geng, serius ya. Wow. Geng. Ini dari rombongan mana nih, geng? Bufori. Ini BMW. Nah, BMW lalu macam McLaren, tapi aku tak pastilah. Nah, kan BMW. Pemacu apa nih tadi? Tak nampak pula. Ya. Kontingen perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam itu berarti apa, geng? Boleh komen ya. Nah, ini mungkin menteri ya, perkhidmatan awam. Apakah maybe orang-orang yang lepas bekerja, pensiun, pensiun, tak pasti. Boleh komen ya. Kesejahteraan kontingen. Oke. Luar biasa. Harusnya pakai bahasa Melayu. Aku nggak ngerti bahasa Inggris, geng. Sorry ya. Setidaknya informasinya dapat lah. Tapi kawan-kawan boleh bantu lah nanti di ruang komentar ya, menit keberapa ini, Cak, fungsinya ini. Kontingen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kios kos sara hidup. Oke. KPD. Ini kakak semua nih. Nah, ada yang tengah record juga. Aduh, fokus ya kawan-kawan, fokus ya, tolong fokus. Aduh, comel-comel ya kakaknya nih, geng. Semangat ya. Semangat kemerdekaan. And then ini, sebentar, kita baca satu persatu lah.
by the Civil Defence Force Malaysia. Oke. 265 Nah, ini members. oke, ini dari mana nih, geng? The Royal Box as they walk through the Jataran Putrajaya parade. Amazing to see Now, for this. those of you who are wondering why there's so many bands, bands Why are are there so very, many very important for parades, ladies and gentlemen, because not only does it create that fanfare, Dari kontingen mana? in the air, Boleh komen ya. it keeps everybody in check and in line as Ini they march to the beat. macam bomba. More of the Civil Defence Nah, oke, ada anjing K24, K24 ya, ikut parade pula. Kasihan ditarik-tarik itu, geng. Hah, ditarik-tarik. Aduh. He's adorable and yes, again, once again, some of Siapa ini? defense of Hah, maskot witness the light dari apa, geng? Penyelamat? the rapid rescue vehicle. Oh, ya ya, rescue. Civil Defence Force. Civil Defense. Slogan of ready. Waduh. Waduh, gak fokus, geng. Adik-adik, luar biasa, semangat ya. Wih. Right now, Dari mana, geng nih, geng? Boleh komen ya. Friends with Waduh, siap, ada Sensu pula tadi. kakak Oke, pertahanan. Meow 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 meow. Ada yang jelas kena jalan kaki. Ada yang jelas kena jalan kaki. Ya Allah, momen yang unik, geng. Ya, ada meow 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 meow. just through the parade. Oke, ada yang jelas kena jalan kaki. Oke, ini marching band dari mana, geng? Now we're going to be moving on to the People Volunteer Corps, commonly known as RELA. Now I'm a big fan of RELA because they are very Oh, pasukan rela. Ya. Ini seandainya kalau bahasa Melayu mungkin aku mau coba menyerap informasi dari audio, geng ya. Anggota rela nih. Nah, ya. Paham. Anggota rela, geng. I've seen them at weddings, I've seen them at charamas, anywhere Ini? where we need organization and help, they are there. Truly, and of course, this is the contingent of the Malaysian Volunteer Corps Department, RELA. Once again, 207 members, and also showcasing some of our traditional Malaysian outfits and the uniforms, as well as they were or they will be assigned different tasks along the way. Now, Wow. the RELA Evolution. Rela Evolution. By the Iya. Commissioner of RELA, Muhammad Rosdin bin Dami. That's right. Followed by their Setia Perwira Band. This Perwira is from the Band. Immigration Department of Malaysia. 60 packs strong, ladies and gents. Nah, ini kontingen Jabatan Immigration, geng. Ya, ini takut saya nih kalau selalu melintas immigration ini, geng. Ya kan, ditanya-tanya mau kemana, dengan siapa, kamu di mana, tinggal berapa hari. Ya, nasib baik ada yang kenal saya lah sebagai YouTuber. Sombong amat. Oke. Lalu dari mana lagi nih? Alright. From the band there. Yeah, of course, we love seeing the bands before the Jabatan parade contingent. Pengangkutan Jalan. They do. I mean, some of Jabatan JPG, geng. JPG nih. Wah, ya Jabatan Pengangkutan Jalan. JPG, geng. Ya, ini yang selalu ditakuti mat-mat rempit di luar sana. Ya. Ya kan? Ya, jadi buat kawan-kawan yang suka melanggar jalan. Nah, ini nih ya. Oke, JPG dah melintas. Lalu mana lagi nih? Truly, and with the slogan of professional, integrity and friendly, this contingent is actually led by Immigration Director Mr. Muhammad Anas with a strength of Ini dari mana nih, geng? 207. Boleh komen ya. Masih JPG kah? Tak pasti. Immigration Enforcement Officer, and even more PKK and Paskat as well.
kontingen masih JPG, pengangkutan jalan ya. 207 packs. Nah, ini nih jenderalnya mungkin ya. Salute from their boss. Oke. Bos. Then along with the assets, under JPJ, and I think Oke, ini ya JPG, betul kan? JPG. Nah, ini aset-aset yang dimiliki oleh JPG, motosikal, ada kereta, ada lori. Lori JPG buat apa, geng? JPG menggunakan lori kontainer buat apa, geng? Buat mungkin untuk menyita kendaraan-kendaraan yang nakal, maybe ya. To make it a safer place. Truly, now some of the featured assets of JPJ is of course the motorcycle. Fokus, geng. Murni Daja Alam. Tolong fokus ya, geng ya. Murni Daja. Aduh, ini kameramen sangat teliti, geng ya. Alamak. I love BMX. Abang Sado JPG. Abang Sado JPG. Ya. Waduh. And then hashtag Abang Sado JPJ. Abang Sado JPG ya. Theme this year. Wah, mulai berkompetisi dengan Abang Bomba. Oke, yang sado-sado sudah kita tonton nih, geng. JPG ya, sudah ada nih. Apakah ada lagi? Abang Sado is most Sado. Ada lagi selain JPG? And right now we actually have the Malaysian prison. And ini boleh komen, geng. Inspector Azhar Afiq Afifi and assisted by PDRM ya? Sergeant Major Prison Band Sergeant Major Shahrizan. Jabatan penjara. Contingent consisting a total of 207 packs. Boleh komen, geng. Boleh komen. Muhammad Amirzan Abdullah. Now what are they known for mainly, Daryl? Jadi kalau hormat itu agak, nah begini, geng ya. They try to give out the inmates. I mean, Penjara, geng. okay, but they do try to give them Seram, geng. sort of implement rehabilitation programs. They Like try to give corrective them service and yeah, exactly. corrective service, And give them a second chance at life, essentially. Berarti bertugas untuk committed to guiding menjaga penjara atau macam mana ya? Boleh komen lah, kawan-kawan. Boleh komen. We're now moving on to the Oke, Royal custom. Oke, custom. Custom. Nah, ini siapa nih? Anis Rizana. Oke, kontingen jabatan custom Diraja Malaysia. Nah, ini custom ya. Custom Diraja. Oke. Mr. Muhammad Khairul bin Umar with a strength of 208 personnel once again fully equipped. Semua pakai kacamata hitam, geng. Oke. Lalu next selanjutnya, wah ini panjang, geng. JPG sudah. Abang Bomba mana nih, Abang Bomba nih? Selalunya setiap tahun heboh. Ada anjing. Oke, ya custom memang memerlukan anjing pelacak sih, geng ya. One of my favorites again. This is one of the animals. K24 They're displaying 10 sniffer dogs here. The canine Sniffer dogs. for the narcotics and to Pakai kasut dong, pakai kasut, geng. Aduh, mahal tuh kasut. Ya, luar biasa. And then ini, wih, custom nih, geng ya. Ingatkan pasukan keselamatan atau apalah. Ya, pasukan taktis dari custom ya. Ya. I like the fact that they're posing so Luar biasa. because a lot of the kids Kamu mau nggak, geng? Saya tembak hati kamu. inspires them. Customs, oke. Some of these Custom. a lot of the times as kids Ya, unit marine custom. Iya. we forget that this And then kontingen jabatan kimia can inspire Malaysia. Kimia Malaysia ini untuk apa, geng? Boleh komen. Kimia. Oh, ini mungkin Department of Chemistry
Ya. a scientific agency under the Ministry of Science. Tugasnya untuk sains kimia. Oke. Chemists, Ya, apabila kalau ada pandemi virus, ya, Resident Evil, zombie, nah ini mungkin dikerahkan, ya. Luar biasa, banyak kontingen, geng. Ya. Oke, menganalisa sebuah virus kimia, ya. that they're showcasing this Mantul. drive that lab anywhere Pengurusan bencana. Iya. the active service. Yes, mainly Oke. especially designed to rescue. Lalu kontingen Smart Malaysia, Really good. pasukan pencari dan penyelamat. Oke. Now we have the Oke. Malaysia contingent. SMART of course stands for Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team. Berarti untuk gempa, disaster atau apa ini penyelamatnya, ya. That's right. Now Mantul. you've got their assets. You can see their assets here. Smart. We've got 6 assets. Ingatkan smartphone apa ya? Bukan. Personnel from Pasukan Smart. asset contingent. Oke. Mesin of kesejahteraan kontingen. Oke. Followed by lorry container hook lift. Wow. Ini semua. Ini dia, geng. Abang Bomba, geng. Tuh. Ya, di belakang tuh. Time for a lot of us witnessing Kita lihat. these assets, not knowing that Malaysia actually had. We never knew that they actually possess this kind of high-tech equipment. Nah, ini marching band dari mana, geng? Boleh komen, ya. Them Merah-merah. this equipment showcasing to us in the parade. That's right, and if you turn your focus Tak nampak back to pula, the geng. screens right now, ladies and gentlemen, Nah, ini Bang Bomba nih. Bomba, the fire. Abang Bomba. This is their band, with 60-man strong band. Oke. Along with the contingent as well. They've got about 207 people. Ya. Waiting for the moment. Okay, we're all waiting for the camera to pan to see Abang Sado or the Abang Sado, Abang Bomba. Come, ladies and gents, just give it a second. Ya. Let's pay our respects. Nah, ini yang sado ini. There you go. CFRT. Adik sekolah, dan ini dia. Depan Agung tak berani begini-begini, geng. Bahaya nih, depan Agung masa begini-begini. Nah, kan. Abang Sado. Anjing. Ya. Anjing sniff, ya, untuk melacak keberadaan suspek maybe. Ya, dan tolong fokus, geng. Aku tak pastilah ini artis atau apa, tapi oke. Aduh, buat tak fokus ini. Ini. Abang belanja, Abang Sado belanja. Abang Sado belanja. Luar biasa, Abang Sado. Aduh. Bomba dan penyelamat Malaysia. Oke. Nah, ini ya. Ini kesukaan akak-akak, ya. Tak karena depan Agung begini-begini, geng. Ya segan lah. Nah, ada nih, geng. Nah, ini nih. Ya. Ini apa nih, geng? As we move to our next contingent under national security, the first band that you're witnessing is actually the Malaysian Maritime Enforcement Agency, led by Lieutenant Maritime Muhammad Amirul bin Abdullah. Oke. Led by Warrant 1 Maritime Officer Abu Bakar. Ooh. Malaysia leading Seaman Maritime Rahmat, part of the Malaysian Maritime Enforcement Agensi penguat kuasa apa tadi? That is right. Aduh, Now, tak nampak pula. ladies and gents, we have, that is about 310 people there, yeah, by the way, guys. Okay, these are the guys. Ya. Malaysian Maritime Enforcement Agency. This is their Jadi harus menghadap ke arah kanan begini, geng, ya. Menghadap arah kanan, They're representing their ya. Menghadap yang di Peton Agung. displaying their patriotism, being
Oke. on the 31st of August just means something completely different. Truly, and it's actually led by Maritime Commander. Oke, jangan lupa ngopi, geng. Siapkan kue-kue, 399 male and female snack-snack ya. personnel and Maritim Malaysia. assets. Oke. The Malaysian Maritime Enforcement Maritim Malaysia. Yep, they've got 5 assets that they display along with 30 people as well. Some of the assets that you can see on your screen, ladies and gents, are some boats. They've got boat Bentang, airboat as well, and also a mobile unit, MSU. apparently they're actually very equipped with the radar Yeah. surveillance system, both showcasing land and sea assets as well. Some of the mobile surveillance unit as well as Okay. drive vehicle, which is able to operate across all types of terrain and weather. Apakah semua aset ini dah keluar? Maritime Enforcement Oke, pasukan berkuda ini. We're now moving on to the Ya, ini pernah saya reaction juga nih, geng. so PDRM. Pasukan berkuda PDRM, ya. The cavalry have arrived, ladies and gentlemen. Nah, ini fokus ya kawan-kawan, tolong fokus ya, tolong fokus. Tolong fokus ya. Aduh. Either way, they look happy, they're smiling. Ya, pasukan berkuda. Covers their ears. Yes, and this is actually led by the Honorable Police Commissioner, Datuk Sri Azmi bin Abu Qasim, the Director of Internal Security and Public Order, who is actually right at the Tolong fokus ya, fokus kawan-kawan, fokus geng. Siapa lagi nih? Kumpulan dari mana? And if we focus our attentions on screen right now, Kontingen Polis Diraja Malaysia. Polis nih ya. Polis. starting off with the placard barriers Okay. and the flag and PDRM flag bearers as well. PDRM nih. Yes, a total of 25 people there following the Royal Lalu lepas tu Police Central Band, PDRM's own band, led by Superintendent semangat sekali kak. Zina bin Muhammad Deng, Nur deng, Ram deng, deng. Malaysia, Corporal Muhammad Farul Reza bin Ramlan. You know, I absolutely love all the different uniforms that we're seeing today. Even within one body, like even within PDRM, they've got so many different types of uniform. Very, very nice to see on display. Akak-akak pun pandai pegang senjata, geng. Ya. Alright. Seeing it through the parade, I want to show you across what's happening at the back. Oke, ini live langsung ya di belakang host. You've got some, I think there's some missiles. You'll Kita percepat. Bringing you the updates of Masih rame nih, geng. National Day Parade 2025 here at Dataran Putrajaya. I love the response Ah. garnered here as well. Now we are actually looking at the operational attire contingent. Oke, ini anti huru-hara nih nampaknya, geng. Duties operations, Ya, the untuk Marine pasukan-pasukan untuk pendemo-pendemo ya. Force, Federal Reserve Unit, Wah, ini yang di Pertuan Agung tadi nampak seperti melamun nih, geng. Command Saya nampak tadi ya. as well. Oke, ini pasukan K24 ya. the highlights. We've got K24. assets. The K9. Nah, apakah pakai kasut pula? Pakai kasut dong. Pakai kasut. Anjing. Pakai kasut. Namanya anjing, geng. Pakai kasut. And these are actually more of the Oke, ini police, PDRM assets as well, led by the Mhm. Deputy Commissioner Mhm. Muhammad Yusri bin Haji Muhammad Yusri, the Puan-puan, luar biasa puan dan tuan. Enforcement Department from PDRM. Oke, ini polis tapi konsepnya dia ada bombanya gitu, geng ya. Nah, Some of our viewers, but you've definitely seen Oke. them control our streets, keeping us all safe on ya the mungkin ground. untuk membantu pasukan bomba To see the apabila kalau ada kebakaran kan. transport type that they use, and once again for different missions, different tasks. Oke, ini dia Assigned to aset dari PDRM committees. Honda. Along with the JPJ car that we saw earlier, this is probably one that we also keep a lookout for on the streets. and Highlight, guys, the view that you're getting right now, especially right now, is from UTK, the geng. cam. This is what
UTK nih. Wah, ini bukan calang-calang nih geng, UTK nih geng. UTK. Ya. Ini ya sama dengan pasukan elit. Yes, and these are some of the point of views that even we have experienced before Oke. ourselves. So it's truly refreshing. Iya, jadi memang dia seperti Abang Bomba ya, dia punya juga nih Officers being ya on their assets. tangga untuk penyelamatan ya. Here to give you all the 360 Nah, siap ada kamera pula nih geng. well. And right now we're showcasing a more Aku tak pastilah itu fungsinya apa. Kawan-kawan yang mungkin paham boleh komen ya. possessed by the I believe the Royal Malaysia Police PDR. Oh, disaster, oke. Ngeri juga geng. Aset negara yang dimiliki oleh negara Malaysia geng ya. They are 36 men strong. Dan ini masih panjang geng. Luar biasa. Yes, and we also want to showcase once again for our the tankers from Oh. our Malaysia. Tank. The tankers, I think this is also one of the biggest highlight for some of our viewers at home. Tank. Crowd here in Dataran Putrajaya as well. Amazing. Coba kita percepat lah. One thing to also TUDM ini berarti highlight rekan-rekan from the Royal Malaysia dari Kapten Riz Hamid nih geng. TUDM kan? towards the end of our National Day Parade today. I think TUDM. a lot of you Nah kan, be awaiting Sep, that. pilot geng, wanita pilot respect, luar biasa. Dan ini IEM Amram, wah roket. And also a Yeah. Raptor rover, if I'm not mistaken. Man, And of course they have also the Starstreak missile carrier vehicle as well, I believe, an air defense vehicle capable of providing a low-level air defense against enemy aerial threats at an effective range of up to 7,000 meters. Again, Irene, It's a high-tech tech I'm telling you about. It's nice to know that we have these things, even though Malaysia is a peaceful nation and we never promote violence, but it's nice to know that should... iya nih, ini sepertinya ada di Putrajaya sedikit, geng ya. Betul tak? And just also to share with you what's Oke, going on coba in kita percepat lagi. Great job, not just Nah, locally, but also betul geng, ini Putrajaya sini geng. peace, so trying to meet Wah, TLDM. truly and what Wah, you're kompetitor seeing dari Abang Sado nih, Abang Bomba. they have the first train Ya. equipped with some Misil Exoc MM40. M4S as well. some high-end military watercraft earlier. Really Luar biasa. to see and right now on screens you have the combined brass band of the Masih first panjang. Royal Malaysia. Coba kita percepat lagi. Nah, ini tentara-tentara sini semua nih. Tentara-tentara. Ada tank, ada apalah, lori. Look at that sight. Nah, kan? Jalur Gemilang and our assets Oh, from the military. ngeri, geng. What an And their inspiring display. uniforms, how their camouflage, their strategy, movements. It's truly amazing to witness them in action, and at least we get the opportunity. Ini selalunya keluar setiap tahun sekali nih, geng. Elena, how you feeling Ini so macam far about bridge our jembatan. parade here? Oh, it's Ya, really dan amazing. wih, ini Sado juga, geng, ini, geng. Ya, kakak, ini Sado juga nih. Oh, Elena, we have some Ada medali, geng, dapat medali juga. Tadi ada satu personil dapat medali. Oke, Humvee, lori bridge ini, ya tank, ya, They're here to ada be, tank. rather viral on social media. I didn't know Ya, we are siap siaga, geng. Having a competition, you know? Wih, Look at them in action, wow, Daryl. iya. Right now, look at his arm right there. 100%. I'm feeling intimidated, yes, as a gym buff, but as a Malaysian, I feel proud because I would want them to be the ones protecting us. Actually, just to share with you guys, taking part at these 26 Ini tank ini juga, ya. Bukan. Ya, betul. Tank. They are actually part of a Mr. Asia champion. Kita coba percepat, ya. Masih cukup panjang sekali. Yep. The loud noises, rather. Ini tentara darat maybe, geng. Brigade Assets Para and the movement of assets of 4 Brigade mechanized. Along with some of their vehicles. Yes, there we go. The Yeah, tankers. some of the vehicles, some
kawan-kawan ya bolehlah menjelaskan di kolom komentar lah menit keberapa ini apa gitu geng ya. Bisa diputar 360 derajat. Set. Iya. The tank right there. So this was your point of view. Yes, it was. Okay, wow. Yeah, and everything. Nanti You know what it's like. You only play with tanks as toys, Okay. but to actually go inside one and sit on top of one, it was just really. I mean, it's etched in my memory till now. Yes, this is what RTM we're looking to bring to you right here. The Insta360 camera that has been attached to the vehicle to give you a little point of view of what it's like being in the shoes of one of these high intelligent officers as well, part of our army. Army. Familiar with these terms. Masih panjang geng ya. The movie that we had as well. Dan ada pertunjukan pesawat juga ya. Uniforms and the banners are months of Nah. training and teamwork. I mean, like Aaron mentioned, these are a bunch Nah. of different armed forces corps that are coming together to work as one for our nation. For our And, nation. Of course, some of the assets to show to you guys the Malaysian Armed Forces. Nah, ini seperti Special Forces, asset. Askar And, Regimen, right geng. now, actually, Regimen Melayu, betul tak? we are moving Aku on tak pastilah. to a special, Nah, kan? bagpipe performance. Bagpipe by performance. Malaysian Army, a combination of 130 Malaysian Armed Forces led by Lieutenant Ya. Fadli Hisham bin Muhammad Judah. That's And right. they will be giving an incredible performance to us. That's right. And if you're wondering why we have bagpipes in our army, it's because it's a nod to the Scottish, the British that actually trained our army in the start. And Bagpipes. let's throw it back to on your screens and enjoy this performance, ladies and gentlemen. Oke. Big Pipe Performance by ATM. Kita lihat. Ini nih yang seru nih. Putar-putar tongkat. Nah, ini nih. A. Betul, pernah saya tanya di toko online Shopee, harga bagpipe ini lumayan mahal, geng. Bagpipe ini. Tadi ingin juga lah belajar, geng ya. Tapi sepertinya susah, geng. Kita meniup, harus memencet, ya, menekan-nekan button. Oke. Asik. Fokus kawan-kawan ya. Iya. Oke. Sebenarnya tahun kemarin nggak ada, geng, performance seperti ini. Atau aku yang terlewatkan, geng.
Nah, tarian-tarian begini. Oke, selesai sudah. Mantap, 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 mantap. Dan ini sepertinya rombongan terakhir, geng. Sudah habis nih. Sudah gak ada lagi nih, geng. Oke, dan sekarang kita menuju ke performan pesawat, geng. Kita lihat. Nah, ini. Pertunjukan udara pada hari ini akan dimulakan dengan membuka tirai pertunjukan udara. Bawakan pandangan anda ke arah hadapan pentas utama. Pertunjukan udara pada hari ini dimulakan dengan peranan masuk pesawat pejuang tentera udara. Oke, tentara udara di Raja Malaysia. Terimalah gerakan aerobatik. Wih. Ingatkan tadi menabrak, geng. Ternyata tidak. Menuju ke arah pentas utama. Kami bawakan kepada anda gabungan penggabung pejuang demi kebebasan. Wih. Pantas memusnah. Tuan-tuan, alihkan perhatian ke sebelah kiri pentas utama. Kami tampilkan kepada Wow. anda Wow. masing pesawat helikopter milik ATM, bomba, polis dan maritim. Helikopter, helikopter. 96 km sejam pada ketinggian 213 meter. Wih. Formasi helikopter ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Farhan TUDM, didahului dengan pesawat milik Harusnya begini tadi hostnya. Kelabu gelap, 4 buah pesawat ini Bahasa Melayu, geng. personel Saya pun lebih mengerti. Pesawat AW139 milik tentera udara berwarna kelabu gelap. Ah. tentera laut berwarna kelabu gelap iaitu sebuah pesawat AW139, Wih. helikopter operasi maritim Home dan sebuah pesawat Superlink Mark. Wah, unik, geng. Di belakang adalah milik tentera darat dengan menggunakan Tentara darat pun juga ada ya. yaitu 2 buah pesawat MD-530 Gunship bersama Wow. pesawat A109 Dadah, geng. Pilotnya melambaikan tangan. Sebuah pesawat AW109 Enhanced E. Seterusnya pesawat berwarna putih, merah dan biru yaitu milik polis sebuah pesawat AW139. Dengan sebuah pesawat milik maritim dengan mengenakan warna merah dan putih, pesawat AS365 Entry Dolphin. Formasi Mega sebentar tadi terdiri daripada 16 buah pesawat helikopter yang telah diterbangkan dari Pangkalan Udara Subang terus ke Putrajaya khas untuk tontonan seluruh rakyat Malaysia. Dan pandangan anda sekali lagi ke sebelah kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut taktikal Maritime Surveillance Aircraft MSA. Naungan nombor 1 skuadron Pangkalan Udara Kuching. Kuching. The Guardian of the Malaysian Maritime Zone. Formasi ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Shazwan TUDM. Luar biasa, luar biasa. Kembalikan pandangan anda ke kiri pentas utama. Dengan gabungan 2 jenis pesawat terbesar milik TUDM, kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut strategik dan taktikal. Meluncur dengan gagah pada kelajuan 756 km sejam di ketinggian 390 meter. Wow. Naungan nombor 8 skuadron, nombor 14 skuadron dan nombor 20 skuadron Pangkalan Udara Subang dan Labuan. Ikut beremang, geng-geng. Airbus A400M Atlas, The Grizzly dan Lockheed C-130 Hercules. Formasi ini diketuai oleh Major Farhan TUDM. Tuan-tuan, Luar biasa, geng. Ya Allah. pandangan ke kiri pentas utama. Kami tampilkan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang TUDM. Nah, ini nih. Bergerak dalam formasi Diamond meluncur dengan kelajuan 1000 km sejam di ketinggian Oke, kita lihat, kita lihat. bakal melintasi pentas utama. Menaung di bawah nombor 12 skuadron dan nombor 6 skuadron. Formasi pejuang ini diketuai oleh Yang Berbahagia Jeneral Dato' Seri Haji Muhammad Nur Razlan TUDM Kosai Masya Allah. Panglima Tentera Udara ke-21. Membentuk formasi begitu, geng. Pesawat yang menyertai formasi ini adalah pesawat Sukhoi Su-30 MKM dengan gelaran Toru Makto,
Pesawat berjuang 4.5 generation buatan Rusia ini adalah antara pesawat tercanggih dalam infanteri TUDM. Pesawat tercanggih. Fast Victory yang berupaya membolehkan pesawat ini menukar trajektori penerbangan dalam masa yang minima. Dan telah diikuti rapat di belakang kanan dan kiri ada pesawat Hawk Mark 208. Pesawat light combat aircraft buatan British ini berupaya melakukan misi close air support dan battlefield air interdiction. Sekali lagi kembali ke pentas utama, formasi gabungan pesawat helikopter dalam mass formation. Mass formation. Pentas utama bergerak dengan kelajuan 120 km sejam pada ketinggian 200 meter. Kita percepat, geng. Aset-aset sudah kita lihat, aset udara ya. Ini para generasi-generasi penerus nih, geng. Luar biasa. Nah, ini udah mulai nih ya. Oke, jadi sebuah pertunjukan ya. Nah, sengaja saya kecilkan begini, geng. Takutnya ini kena copyright nih, geng. Luar biasa. So ya, macam mana, geng? Komentar kalian boleh komen ya di ruang komentar. Sebagian besar sudah kita lihat, geng, ya. Macam mana nih acaranya sudah berjalan sampai yang di Pertuan Agung ini sepertinya udah balik nih ya. Nah, ini mau balik ya. Ini aku nggak fokus dengan ini, geng, serius. Betul tak ini Proton Satria, geng? Kalian boleh komen lah, geng, ya. Oke, yang di Pertuan Agung akhirnya kembali ke istana. Maybe, aku tak pasti ya. Kawan-kawan boleh komen lah. Ih, cantik gila, geng. Luar biasa. Dengan permaisuri ya, sangat romantis, geng. Iya, geng, macam Proton Satria, tapi tak pastilah. Kalau memang betul lah, wah, gila, geng. Ini kereta kesukaan saya, geng. Saya membayangkan seandainya mungkin yang Pertuan Agung tidak langsung pulang ke istana, maybe kemana dulu, ya, mampir ke kedai, ya, menyapa rakyat. Luar biasa nih, ya. Nah, ramai juga yang nonton, geng, ya. Nah, wih, aku gila, geng. Para pengawalnya itu berlari, geng. Ya. Soalnya apakah sampai enggak sampai mengikuti ya. Hanya berlari dari sini lalu dikawal dengan motosikal dan beberapa pasukan-pasukan ya. Nah, oke, so alhamdulillah selesai sudah, geng, ya, National Day Parade 2025, geng, ya. So macam mana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar, geng, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Merdeka, geng, ya. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita, geng, ya. Amin ya robbal alamin. So ya, menarik. Ada beberapa momen yang cukup menarik, ya kan, geng. Luar biasa. Dan dengar ada orang desa yang datang ya nonton parade ya, ada Elsa Widianto dan juga nggak tahu lah itu siapa satunya ya. Kita akan coba nanti melihat ya, kita coba untuk mereaction video-video dari Elsa. Maybe aku tak bisa janji, tapi yang jelas cobalah nanti kita lihat ya bagaimana video yang dia upload ya. Nanti cobalah kawan-kawan, kan dari kemarin tuh sudah ramai sekali, geng. Kawan kau sekarang ada di Malaysia, wah, ada Elsa. Oke, kita akan coba nanti melihat bersama-sama, geng, ya. Kita akan roasting dia. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, cukup panjang lah, 1 jam lebih saya sudah menemani kalian, geng. Dan sekali lagi selamat Hari Merdeka ya, geng, ya. Mantap, semoga berjaya, Malaysia boleh ya. Oke, ya, cukup sudah untuk video kita kali ini, dan minta maaf, geng, apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sama dari video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Waron dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Mantap.